Ayan na guys, pinuputol na namin yung poste. Ayun, may nagpuputol ng poste doon guys. Medyo malaki to. Ayan guys. Ayan guys, titingnan natin guys. Ito yung forma nila guys. Ayan. Tingnan natin guys, itutumba nila yung poste. Ayan, titingnan natin guys kung paano proseso. Ito yung maghihila guys. Ayan guys, titingnan natin guys kung paano nila itutumba yan. Ayan na guys, pinuputol na yung mga bakal. Ayan, ayos yung forma nila guys, magaling yung forma nila guys. Guys, urong ka dyan nak, baka abutin ka. Ayan guys, ayan na yung magigila natin guys. Ayan na yung ano natin guys, yung magigila. Ayan, tatlo sila o apat sila guys, 5. Ito yung ano natin guys, puputulin natin guys. Ayan, yung poste na yan. Ayan guys, may tao sa taas. Ayan, titingnan natin guys. Ayan na guys, ayan na, hinihila na nila guys. Ito barita. Ayan guys. Ayan na guys, pinuputol na nila yung poste. Ayan na guys, pinuputol na nila guys. Ayan, pinuputol nung isa doon sa taas guys. Ayan, tutumba namin yung poste na yan. Baka mapitikan ka sa ano ha, sa tubo. Ayan na guys, ayan na guys, ayan na guys. Tumba yung mga tao natin guys, ayan. Tumba yung mga tao natin. Ayan guys, success. Lakas ng impact, lakas ng kabuk, ayan guys. Ayan yung mga tao natin guys. Laki guys. Laki ng poste. Ayan guys, success. Ayan. Laki. Laking poste, ano nito, poste at kabiga, pinagsabay. Ayan guys. Laki. Biyak yung poste guys, oh. O yung biga, oh.